Papi. Naminaw ka? Si Orange maron anak. Di ko ninitas mga iro anak. Si Orange. Oo anak. Paminawag maayo. Daghang kay mga iro sa gawas anak. Mga laki puro anak. Si Orange Raybay anak. Yes anak. Say good evening. Papi, say good evening anak. Kagwapo oy. Pagkagwapo ano ba ta oy? Matog na ka? Nalangas kay sila nak. Ni Joker maron. Mga igsuon ni Joker po. Ilang giilugan si Orange anak. Kagwapo na oy. Say good evening. Say good night to your viewers. Say sweet dreams. Na guys, good evening. Patungo na po kami matutulog ni Mama Lisa, guys. Good evening everyone. Happy Sunday evening to all of us. Have a peaceful night. Yan po si Papi, guys. Yan po ang paboritong pwesto niya dyan. Yan, patungo na po siya matutulog, guys. So, good evening everyone. So, this is Papi's update. Nandito na po kami sa kwarto, guys. Yan, nandito na po kami sa kwarto. Yan. Maaga po kaming matutulog, guys, kasi po ilang araw po wala po kaming tulog dahil po sa malakas na lindol. So, good evening everyone. Shout out. Shout out to all people around the world watching our video always. Especially my viewers and subscribers. Thank you guys. Ayan. Maaga po kaming pumunta dito sa kwarto, guys. Kasi doon po sa tindahan, guys, napakalamig na po. At kailangan po dito sa kwarto kahit malamig, naka-turn on yung mini fan, guys, kasi po maraming lamok. So mamaya i-off ko yan, guys, mamaya. So ayan, nagmamatsyag pa kami ni Papi sa lindol, guys, kasi mag aftershock palagi. Ay, gluhag oy. Nay lamok. Wala na siya mahilo sa kuan anak kanina. May lamok. Magbutang ba ko gabi kuan ganina og kuan anak. Nag-spray ba ko ganina anak. Yes anak. Bantay anak, bantay. Lamok na anak, lamok. No, lamok oh. Lamok na pangga, lamok. Yan, mayroon pang lumilipad na lamok, guys. Kahit naglagay na ako ng insecticide, nag-spray na ako kanina mga palangga. So, ayan, mayroon pang lamok. So, good evening. Si Papi, nakabantay, guys, Yan, nakabantay yan, guys. So, ayan, shout out everyone. Good evening, good evening. Sweet dreams, guys. Happy Sunday. So, today's episode ni Papi, guys. Nandito na po kami sa kwarto. Patungan na po kami matutulog. So, good evening everyone, sweet dreams, happy Sunday to all, and have a peaceful night to all of us. Thank you for watching. I love you all. Mwah, 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 mwah. Yan. Ano to anak? Uy, ano to? Uy, naningo mo na. Uy. Layo na lagi ka na ko anak. Layo na kang mama. Anak. Ano man anak? Ngano ka gwapo anak kong anak. Uy, gwapuha na. Uy. Say good evening anak. Say good evening. Uy. Ayan, thank you for watching, guys.